Boto sabi Baba ami duijundo apni ki manu banawo koina dunia de ki possible ase sob try wishi hoile bi apni du manu no hoy idu garne idu college ti jai na manu ki gure ase idu sai na apni bi manu banai na ebi Baba ami duijunda paisa sa kan kutti ba hoile bi adjust koina apni ke sabo change koina ebi de bacha morom ba Hello everyone. I'm very happy and blessed to welcome you all in the Newlife College. Before we start into our classes, I want to give some few introduction regarding our college. And our college theme is follow his steps. Before we go furthermore into our subject, let me give some few highlights regarding these subjects that will be followed in this academic session. So in a semester, we'll be having 6 subjects, and then to pass out and then to go into the next semester, you have to clear all the subjects. And if you fail more than 3 subjects, you will be asked to stay back in the same semester. Ase moe ekta don moe laganam Khot jaile bi sok manu jane moge Yete jaile bi ase moe boss Kun ki kuribo sok manu moe laga piche Osote aibi himot ase koile Dikhai dibo moe kun ase aro ki kore College te bi bahar te bi hobo dibi na Dikhai dibo aibi okat ami laga tuige Sok jaka te bi moe lagana mane Kot jaile bi moe lagana jane Stop jaka de bi moe lagana mane Kot jaile bi moe lagana jane Huni bi bishi khota nakubo ekta khota to bar nakubo muntera kibi itu khota hosa khota ami na jane moi ki koi itu hi kuribo Rasta te hopi gorte hopi ami dikhile tumi ki kuribo jani lupide Ek bar gati to aro na chulubo imani ko bobo julubi tumi carnival Sok jaka de bi moe lagana mane Kot jaile bi moe lagana jane So we're trying to discuss what are some qualities of Christian leadership, right? So in your own ways, what do you think a good Christian leadership should possess? Faithfulness, that's very good, great. Anybody else? Trustworthy, yes. Humble. What is that? Humble. Humble, humility, very good. How about Boto? Do you have anything? Sok jaka de bi moe lagana mane Kot jaile bi moe lagana jane Sok jaka de bi moe lagana mane Kot jaile bi moe lagana jane Huni bi bishi khota nakubo ekta khota to bar nakubo muntera kibi itu khota hosa khota ami na jane moi ki koi itu hi kuribo Rasta te hopi gorte hopi ami dikhile tumi ki kuribo jani lupide Ek bar gati to aro na chulubo imani
imani ko bobo julubi tumi carnival Sok jaka de bi mula gana mane Kot jaile bi mula gana jane Sok jaka de bi mula gana Hey, क्या कर रहे हैं? सजावटी ना जाओ। सरप्राइज मत दे। आइबो जय थाकिबो आइबो Kota ami na jane moi ki koi tu hi kuribo rasta te hopi gote hopi ami dikhile tumi ki kuribo jani lupi de ek bar galti to aru na chulubo imani ko bobo julupi Hello guys yada information ekta tibla ase ami khan ra ido annual picnic kane collection gun rakhya poisa do harai jegna ase udubra kun hi chani gina na chani gina loi gina ase Uduro wapas kuri dila palase. Nohale ami authority hange information dibo. Tahange information dise bole ami an sobke via action lobo. Tu morombra uduro wapas kuri dibde. Kumlo she moi jane se. Akam. Ha? Dulu she ki ko se ko. Moi dikse. Kida dikse to moi jo gona. Moi dikse. Are last time bi tu jo gona moi dikse. Are mo ke chasu ka se. Sampai piknik lah, bisa kita cukup yang kasih mungkin belum kurang. Mungkin aja tu nama orang. Sebelum mungkin lagi dikisah terlalu. Saya saya orang mau jadi saya cuma mau itu juga mau jadi. Masa apa lagi sedang? Mana yang sedang sekali? Mana sedang? Itu ya sih. Moila जीवन तो अपनी लगाते दिया से
জীবন আন্ধেরাতে আছে ঈশ্বর মরম রাস্তা দিখাই দিবি আমি জীবন আন্ধেরাতে আছে ঈশ্বর মরম রাস্তা দিখাই দিবি আমি না পারা हो जाए शे मोला जीवन तो अपनी लगाते Okay, class, I am excited to announce the result of the hard works that you have done. Okay, all of you have done well, except just 1-2 of you. Alright, so... Okay, class. Everyone have done great in your first semester exam. So, Boto, you've got big paper in my subject. I think you'll have to get up. So I think you have to work hard. You'll have to do much more hard work. Okay, you have a back paper or backlog. Okay, this is just the first semester, so it's okay, we still have time, but you know, you'll have to really work hard. Now, coming on the better side, Lika, you have done excellently, wonderful job. Whatever you have written is like exactly as I wanted to express in the class, and I'm really happy about it. And the class, if you can go through her notes or her exam papers, that will be wonderful for your experience. Okay? So I think you should all try your best for the next semester. I wish you all the best. Thank you. ভালো যাব রে মন তো কি হইছে কি হইছে দেখি তারা চিনা তো খানা করে দে বলে মই নরমাল খানা করে আসলে ভাবনা করে বলে আচ্ছা ঠিক না বলতে সবনা ইসি বিয়া বাকি তাইগে আমি আন মদদ প্রবলেম को ना বলে প্রনা করনে की मदद होता है ना কি হইছে মইকে কই একো হা নাই কই না মইকে सपना बिहे दिखे हो किनाला सपना কেতিয়াবা তো মই নিজৰ হেংকুমা দেখি আছে আৰু কেতিয়াবা তো মই লামৰ পৰা উগে মাতা দেখি আছে আৰু কেতিয়াবা তো মই লা ফেষ্টিভেল স্কিন ওলা দেখি আছে আৰু কেতিয়াবা তো মই লা ফেষ্টিভেল কোনখিনি দেখি আছে
মই ঘুমাবলৈ বি নাপাৰে আপনি তো না এতিয়া তো itu biya sapna do apni la temptation ase apni do ite do isur la bacha hoishi do apni la mundu ki ase sob isur la hath de rakhi dibi acha to moi apni ke verse ekta dibo apni bi itu puri de মই বি লিখি দিবি না moi likhi dibo আমি জীবন আন্ধেরাতে আছে ঈশ্বর মরম রাস্তা দিখাই দিবি আমি জীবন আন্ধেরাতে আছে ঈশ্বর মরম রাস্তা দিখাই দিবি अमीन ना परा हो जाए शे मोला जीवन तो अपनी लगाते दिया से मतिया से इस पूरा मतिया से आई भी इस लोगो आई Bravo, Gianni, qualche squadra così da me. Angelitore, il progresso, il bene. Come da che sei tu come non credo. Dai, tutti dai, Angelo. Dai, tu dici tu, tu sai che no. Excuse me. What is this, bro? Last time, that picnic thing, I took it. I'm so sorry, bro. My name is Vito. Boto, hey Boto, अपने पास विषय है। विश्वास है मुझसे भी अपने पास विषय है, अपनी बैग पेपर सब क्लियर विषय है, अपने भी निजोर जाने सभी क्यों विषय है खुशी पाओ लगे रो Hello, Baba. কেনেকা আছে ভাল আছে আৰু কি খবৰ বেছি ভাল আছে আৰু মই পাছ হৈ কেনে আছে হো সব সাবজেক্টে বতো এটোতো বেছি ভাল খবৰ দে তো কেতিয়া ছুটি হৈছে আপোনাৰ খানটো একদিন দুই দিন পিছে দেও আৰু আমাকে একবাৰ দিবি না বতো একবাৰ দিবি না মৰম ব্ৰা বতো আমাতো বেছি দেৰি বিমাৰ থাকি না এতিয়াতো আমি খানা মাজতি নাথাকা হৈছে পহিলা পৰা আপনি কি গলে মন থাকছে হলেবি আপনি এক্সাম দি থাকা পৰা আপনি কি কোনে দে